शासन करने तार ना है भंड। यही प्रकार गोटे दुष्ट राजा आसुची से राजा एकानी शासन रे बसला भितरे आम डेणा बाहर अच्छी तार हाथ रे धरा पड़ चटनी बनाई दब से एति मन रख से कहवाक चाहूँगी दुनिया सबुठारु खराब राजा दुष्ट राजा से एई पृथ्वी को शासन करने आसुची तार पाई सीट रेडी अच्छी तार पाई सब इंटरनेट रेडी प्रार्थना कर प्रभु आमर बागरा गाँव इंटरनेट आसू किए प्लान करुच्ची से करुच्ची नहीं एठी से टावर लगाई दो सब तार हाथ रे थिबो ता पछे कौन करबो से समस्त हाथ रे कौन करबो चिप लगाइबो से चिप लगाइबो से एति मन रख एटा इंटरनेट सुविधा जा की पाई होची ही को देखबा पाए काहे नहीं से चिप लगे तुमको कंट्रोल करबो एबे तो चिप लगाई दिबो एठी ठिया आइना मते जो चिप लागि छी मुई नरेंद्र मोदी विरुद्ध रे प्रचार करले कोन हेबो खबर पळाइबो संगे संगे के करूची फालना करूची आल्ला माने आइबे आइबे कुटा को ठेसी के जेल भीतर भर्ती कर देले एही प्रकार सिचुएशन हेबा को जाउची बहुत जागृत प्रभु हमको अनुग्रह करी गोटे सुरक्षा जगार आनी एटू पदा गले पट मोर बहुत नहीं से यही प्रकार दुष्ट से आसवा पाई जाउची से केमिति आसबो देखो ए लेखा है दुष्ट राजा से केमिति आसुची थेसलोनिक पुस्तक द्वितीय थेसलोनिक केला कथा लेखिता हो डरेवा पाई कहूनी जानो बोली कहूँ मु तो अलग विषय रेडी तीन पदरु पढ़ 2 अध्याय 3 पदरु आमे पढ़ ख्रीष्ट जीशुंकर जणे द्वितीय तिमोथी द्वितीय थेसलोनिक 2 अध्याय 3 पद केही कोनोसी प्रकार तुम मानकर भ्रांति न जन्म कारण प्रथमे धर्मच्युत घटिबो कोन है प्रथमे कोन हेबो धर्मच्युति माने कोन धर्म रे किए अछंती धर्म रे किए अछंती क्रिश्चियन लोक धर्म रे अछु कि नै प्रथमे कोन हेबो से भंड ख्रीष्ट आइबा पूर्वरु धर्मच्युति जो क्रिश्चियन लोक मान धर्म रे थिबे अधर्म को जीवा को स्टार्ट करबे मद पीवा को स्टार्ट करबे जीरा माइग्ना को स्टार्ट करबे व्यभिचार करबा को स्टार्ट करबे लांछन नेबा को स्टार्ट करबे मिछ माया ए सब प्रथम रे एटा आरंभ हेई नै बोल को नै अमेरिका रो जेतकी चर्च गुडी को कौन हो जाए लॉर्ज हो जाए होटेल हो जाए प्रार्थना बाट चली ना आगे होटेल डिस्को डांस ए सब जगह चलला धीरे धीरे ख्रिस्टियन लोक माने धर्मच्युति हेबा को धर्म रु अधर्म आड़कू प्रथम एटा घटबो एटा जगह चली कि नहीं आम देखुथिबो ओहो ये आज्ञा तो केते प्रार्थना बाट करूथिले ए भाई तो केते बोलथिले आज एमती केमती हेले एबे शेष दिन रे अछु आमे प्रथम रे कोन हे जीवो धर्मच्युति मो प्रभु को धन्यवाद दोची मु दिने अधर्म रे थिली से मते धर्म को आनी प्रभु को पाखु को आनी छथि आमे आगरे बहुत दुष्ट थि लुचि लुचि मद पीबा लुचि लुचि बोल कहले आम घरे तो के पी नहीं मात्र मो दुकान में मते पिएबार मद कोन करबा पे मद पिएबार मदुआ करबा पीबार आम घरे के जणे निशा मते कहि नांती तू कहीं मद पिउछु मात्र प्रभु को पाइला परे तू कहीं के प्रार्थना बाट करूछु बोल कहबा स्टार्ट मद पीला बेले के किछ कहबे नहीं राम बाबू के किछ कहबे कि कहले कि सब चोबा मुई तो बापार पैसा पिउछि रे मोर बापार पैसा मु पिउछि एबे कहले एबे के गाली कर देले मिसा नहीं कि दान देखाई दोछ भितरे उकुल थिबो नहीं कि से उकुल बाटा देखले से तारो पेंट रा काई जीवो भितरे बाहर थिबो एही प्रकार परिस्थिति धर्म अधर्म रे थिली मु आपण मानु कहबा पाई चाहे मु चर्च को टकी पटेया को जाईथि हां जीबी क्रिश्चियन टकी माने तो नहीं कि हाथ मिसेबे गले मिसाई देवे कागड़ तो पटेबी बोली के जाईथि सेंती कर जाव नहीं धरा पड़ो जाईथि मोर बुद्धि तो सेंती आ मु जेतले 95 रे
मैट्रिक परीक्षा देवा सुनावाड़ा जाऊली गला बेले कॉलेज छकरे 3टा ख्रिस्टियन झील छिड़ा होती ए पिला माने चुलचुलिया पिला माने एंती टिके टाटा करले से टुकी माने से एंती टाटा करूचंती बाप रे का माने केते फ्री ता बचे मु भाबले हो ठीक अछि ए तो कागो पटे पारली नै चर्च गोले जीबी झियो गोटे पटेइबी देखो केमती भुरकुटिया बुद्धि माने सांभाळवा थिली नै एबे सिना प्रजापति हिची से जिसु मते पटाई देले हला आती मन रख जदि को टकी पटाई थांदी आज इति आसी न थांदी डाकी मिसा न थांदो तुमे प्रभु जीसु ख्रीष्ट मोर सहित भेट गाठी तांकु मु से जगह रे पाई गली सेति पाई आज बहुत भल अछि प्रथम रे कोन हेबो धर्म चुति पाखरे बसतबा लोक तो धर्म रे अछ की धर्म रे अछ हां आउ तेरे को मोर धर्म चुति हे नहीं मोर धर्म छुट्टी नहीं हैला बड़े धर्म तळको धर्म छुट्टी नहीं हैला ओके ठीक है सुनंतु बोले से केमिति आइबो मु कहूची आपण मानकु आमे जानि दिबा लोक प्रथम रे धर्म चुति घटिबो आ विनाशर संतान की संतान विनाशर संतान ना माने देखतो तार ना की ना अमिर संतान सुनील संतान नहीं तार से होची की संतान विनाशर संतान केटा सही अधर्म पुरुष सही से विनाशर संतान किए तार ना गोटे हला विनाशर संतान तार ना की ना अधर्म पुरुष के जण भेंडिया भाबुथिबे मोर पिला हला दे ना देबी की ओ किएगा विनाश हम ना देवा आइबो नहीं एडा किए एडा भंड ख्रीष्ट तार विभिन्न प्रकार ना अछि से हला गोटे हला विनाशर संतान आ अधर्म पुरुष प्रकाशित हेबा आवश्यक न हेले प्रभुଙ୍କ दिन उपस्थित हेबो नहीं से कोन करबो चारि पदरु से ईश्वरଙ୍କ नामरे ख्यात बा पूजित समस्तଙ୍କ विरोधी होई के एंती होची एटा कार विरोधी होची आमर आमे कार नारे ख्यात ईश्वरଙ୍କ नामरे ख्यात आमर विरोधी के हेबो शैतान मंडकृष्ट शैतान आत्मा आमे प्रभुଙ୍କ बाटरे गला बेले से माने आमर विरुद्ध रेले कोन जानबो एटा के एटा भंड ख्रीष्टर आत्मा से भंड ख्रीष्ट नहीं भंड ख्रीष्टर आत्मा एबे मध्य काम करूची एटा रखो कि न पढो लेखा आइछि मु आपण मान प्रथम जहन देखै दोछि ता पछे आगु जिबा आमे तेला कथा कहिबी एक अध्याय प्रथम जहन 2 अध्याय पढो 8 पद हे वत्स्यगण हे वत्स्यगण शेष काल उपस्थित पुणी ख्रीष्टारी आसीबो बोली तुमे माने जे परि सुनिथिलो सेही परि एबे मध्य अनेक ख्रीष्टारी उठिलेनी एतो द्वारा आमे माने जानु अछु जे शेष काल उपस्थित केंती अनेक ख्रीष्टारी उठिलेनी नी कि जहनक समय रे का अनेक ख्रीष्टारी गुडी को कुठु बाहरले माने देखो 19 पद से माने आम्भ मानक मध्यरु बाहरिले इति आश्चर्य कुठु बाहरचोदी जगतरु आसुनांती आमर भितरु आका आमर बरिया का सुंदर दुसुतरे बाइबल धरिथिबे सब धरिथिबे आमर भितरु आका से माने बाहरुचंती ख्रीष्टारी कुठु बाहरबो आमर भितरु बाहरबो किंतु आम्भ मानक दलर लोक नथिले एटा हला कथा आमर भितरे अछंती मात्र आमर दलर लोक नाही आमे हसी देले तांगु बाधुची आ भल खाइले तांगु चिमुट हेला पर लागुची आ भल हाबरे मंडली बोलला बोले केंती करी मंडली नष्ट करू बोला बळे देखुचंती के को एडा ख्रीष्टारी मंडली रेंती आत्मा मन काम करूची की नाय न आमर मंडली काम न करू आमर मंडली रे ख्रीष्टंकर आत्मा थिबार अछि ख्रीष्टारी आमार दरकार नाही ताबचे कोन कारण जदि आम्भ मानक दलर लोक होई थांते तेबे आम्भ मानक सहित रही थांते किंतु समस्त जे
आम मानक दलर लोक नुहंती एही जेपरी प्रकाश पाइब एथि निमंते से माने बाहरी गले रही पारबे नहीं कारण आमे जो प्रकार प्रचार करू से प्रचार शुणले से रही पारबे नहीं भंड ख्रीष्ट रो स्पिरिट जीवा थेसलोनिक जीवा 2 अध्याय 4 पदरू से ईश्वरଙ୍କ नामରେ ଖ୍ୟାତ ବା ପୂଜିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏପରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଖାଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି 5 ପଦରୁ ପଢି ଚାଲ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିଥିଲି ତାହା କଣ ତୁମେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କଣ ବାଧା ଦେଉଅଛି ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣ ସେ ବାହାର ବି ଗଲା ବେଳେ ଜଣେ ବାଧା ଦେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ ସେ କାହିଁକି ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ସେଟା ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ଘୋଡ଼ନି ଦିଆଯାଇଛି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ ସେ ବହୁତ ବାର ପ୍ରକାଶ ହବାର ବେଳେ ଘୋଡ଼ନି ଘୋଡେଇକିନା ରଖାଯାଇଛି କାହାକୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ବାଧା ଦଉଛି ସେଟା ମଣ୍ଡଳୀ ବାଧା ଦଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାପି ହେଇକିନା ସେ ଅଛି 7 ପଦ କାରଣ ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ବାଧା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରୀକୃତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଏ ଅଧର୍ମର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣୀତ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୁଇଟା ଅଛି ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇଟା ଅଛି ତାପରେ 8 ପଦ ପଢ ବେଶୀ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ କିଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ କଣ ହେବ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ କେମିତି କରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସଂହାର କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆଗମନର ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବେ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଶକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ପୁଣି ବିନାଶ ପାତ୍ର ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ଛଳନା ସହକାରେ ସେହି ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷର ଆଗମନ ହେବ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଶକ୍ତିରେ ହିରୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ ରେ ହିରୋ ମାନେ ଯେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସବୁ ତାଟକା ଛାନିଆ ୱାଓ ସବୁ ତାଳି ମାରିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ସେ କଣ କରିବ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ମିରାକଲ ସବୁ ଯାକ କରି ସେ ପଳାଇଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଓ ହେ ଆକା ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସେ ପାଖକୁ ପଳେଇବେ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୁଣିଆ ମାନେ ପାଖକୁ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଝାଡଫୁକ ସେମାନେ କାବା ହେଇକିନା ପଳେଇଯିବେ ମାତ୍ର ବାଗରା ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବ ନାହିଁ ବାଗରା ମଣ୍ଡଳୀ ଶିଖାଯାଉଛି ଆମେ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ପଛରେ ଯିବା ଲୋକ ନାହିଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଲୋକ ଏଠି ମିରାକଲ୍ସ ହେଇଗଲା ତୁମ ପାଷ୍ଟର କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ମିରାକଲ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମିଶା ମିରାକଲ ନ ହେଲେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ମିରାକଲ ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ହେବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମକୁ ଫୁସରାଉନୁ ଆମେ ଆଜି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଆସ ଡାଲମା ଭାତ ଦେବୁ ଫୁସରାଉଛୁ କି ଡାକିକି ଠେସୁଛୁ ଏଠି ଠେସବା ଜାଗାରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆତ୍ମା ରହିବ ପାଲା ହେବ ସେ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାର ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସିନା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରବ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବ୍ଲେସେଡ ଲୋକମାନେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆତ୍ମା କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଶୈତାନର 666 କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣି ଦେଇଛୁ ଆମେ କହିବୁ ଭୋକରେ ମଲେ ମରବୁ ସିନା 666 ଦେବୁ ନାହିଁ
ନେବୁ ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁକିନା ଆଜି ଯାଏ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଭୋକରେ ମରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗଦା ଗଦା କାଉକୁ ରେଡି କରି ଜଗିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏବାଟେ ଆମେ ନାଇଁ ବୋଲଲା ବେଳେ କହିବେ କାଉ ତୁ ଉଡରେ ବୋଲବେ, ସେ ଉଡି ଉଡି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆଇବ। ନେଟୱାର୍କ ଥାଉ କି ନଥାଉ, କୁ ପାହାଡ ତଳେ ଥାଉ, ଲୁଚି ଥାଉ, ଏଠି ଅଛୁ କାଉ ବୋଲି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଲିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆମକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ ହେଇକି ରହିବ। ଅଧର୍ମ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବସୁ ବସୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଏମିତି କହିଲେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ କାଢନ୍ତୁ। ଏ କଥାକୁ ନ କହି ମୁଁ ରହି ନପାରେ। 22 ପଦ। ଜିହୁଦା ନାଇଁ, ପ୍ରେରିତ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 14:22। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ। ପାଉଲ ସେ ସ୍ଥାନର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ? କେମିତି? ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଦେଇ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ସୁନୀଲ ବାବୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ତାକୁ କେତେ କଥା କହିବେ, କେତେ କେତେ ପଚକାରୁ ଝିକବେ, ଯାହା ନାଇଁ ରେ ଏମିତି କଥା ସେମିତି କଥା, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ସେମିତି, ସେଟା ସେମିତି, କେତେ ଆବୁର ବେଟବେ। କାନରେ ଦୁଇଟା ବାଟ, ଏବାଟ ଶୁଣବା, ଏବାଟେ ଛାଡି ଦେବାର ଅଛି। ଭିତରକୁ ଯଦି ନେଇଯିବ ଅସୁବିଧା ହେବ। କାରଣ ଆମକୁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମାତ୍ର ବିନା କ୍ଲେଶରେ ନର୍କରେ ପ୍ରବେଶ କରିହେବ। ଏତିକି ମନେ ରଖ। କାହିଁକି? ସେଠି ତ କୁଟକୁଟା କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଆରେ ଏଠି କିଏ ଦରକାର ଅଛି? ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅନେକ କ୍ଲେଶ। ନିଜର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲେଶ। ଫାଷ୍ଟରେ ଫୁସରେଇବେ, ତା ପଛେ ଧମକେଇବେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ରାମ ଭାଇ ବୁଟୁଗୁଡାରେ ଏକଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେତେ କିଛି କଥା କହିବେ, ସେ ସମୟରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି ଭାଇ। ଏଇଟା ସହଜ ଫୁଲର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିବାର ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି। କାହିଁକି? ପରେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ପଛେ ଅଛି ଆମର। ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବିନାଶର ସନ୍ତାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିବ। ଗୋଟେ କଥା କହି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାରଣ କାଳ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ପିତର ପୁସ୍ତକ 2 ପିତର ବାହାର କରିବେ। 2 ପିତର ତାହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯୋଉ ମନ୍ଦ କାଳରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ସବୁ ପଢଉନାହିଁ, 2 ପଦରୁ ପଢଉଛି। 3 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ, 1 ପଦରୁ ପଢ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି 2 ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛି। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସବୁ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମରଣରେ ରଖ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉଭୟ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ସରଳ ମନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କାମ। ଆମର ମନ କେମିତି ସରଳ ମନ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମର କାମ କଣ? ସେ ସରଳ ମନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେବାର ଅଛି। ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। କେମିତି ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି? 3 ପଦରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ, ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଏ ପ୍ରଥମରେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ଆପଣା ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣକାରୀ
ପରିହାସକ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପରିହାସ କରିବେ କହିବେ ପରିହାସ ମାନେ କଣ? ଥଟ୍ଟା ଟାପରା କହିବେ। କାହା କହିବେ? ଆମକୁ କହିବେ। କି ବୋଲି ଥଟ୍ଟା କରିବେ? ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ଥଟ୍ଟା ଟାପରା କରିବେ। ଏ ଧାର୍ମିକ ନେଇକି ଆର କିସ୍ କହିବେ? ए हालेलुया बोल कहबे कि धार्मिक एटा बहुत अपरा देखलो जीवन सारा मद पी एबे पुणी स्वर्गे जीवो आमे पुणी नरके जीवो। एटा के कहूची? भंड ख्रीष्टर आत्मा। जण लोक चापड़ा मारी देले खाई देइकिना चिमरा हे जीवो। जदि पचकारी पुटरू होउथिबे बुटरू गुडार लोक केंति हेबो बुझंतु। एमिति परिहास करबे। एबे मने करो ठीक रे थिबो तुमे मनीष लोक केतो रिसा हे कागुरी पार्टी करी गाली कर ए पुणी क्रिश्चियन एंती पुणी आ जीसस सिखाई चंती आगर पास्टर सिखाई चंती एंती गाली करबो। ए आमे सानो पिला कि नै प्रभु रे आसी कि ना 6 मास वर्षे हेछि 6 मास वर्षे पिला चलला बेले अदरब कि नै हो आमे पढू कि नै आमे पढू हाथ गोड़ खंडिया हेबो दाबो छ मेडिकल नै बैंडेज कर आउ तो चलबू कि नै आमे सेंती कहले पढू आमे पढी जाय हेबो। एटा परिहासक माने बाहरबे बहुत जागृत ए परिहास मानकर कथा को धरबो नै। की पाए सब प्रार्थना जाउछु की पाए धर्म जीवन यापन करूछु मुई मिसा क्रिश्चियन कहला मुई मिसा क्रिश्चियन मुई मिसा प्रार्थना जाउछि एते मात्र प्रार्थना वाड करबार नै। जण लोक तो एंती कहि देले प्रभु को बेसी विचार करो नै बोलते प्रभु को अन्य काम नै कि सब प्रार्थना कर विचार दिबे नै से बाता ए कलियार बुद्धि दे। प्रभु हमको सिखाई क्लांत न हो निरंतर ए माने की सिखाउछन्ती प्रभु को विचार हस लागि एटा से बाल देवता प्रभु गीता कुडुली ए विचार कर प्रार्थना होई जेबे आमे जेते बेले पारला मु निद भांगला बेले मु प्रार्थना करबी बाथरूम गले प्रार्थना करबी एटी गले प्रार्थना करबी केबे मिसा कोई नहंती प्रार्थना करो नै बोली कि ना। परिहासक माने बाहरबे शुक्रवार जाउछि रविवार जाउछि काल रविवार गले हेबो नै कि परिहासक माने बाहरिबे कोन कहबे ताहांको आगमनर प्रतिज्ञा काहे तांकर आगमनर प्रतिज्ञा आइबे बोलतो कुटी आइले आसी नांती कहबा गले अरे आइबे नाइनी किएटा कहबे आपना अभिलाष अनुसार चालित दुईटा माइजी रखवा लोक मधुआ छाडरा एमानकर कथा माने एंती थिबो सेमान एरिके रखि न तो दुईटा मते गाली को आमर ठारे दुईटा रखा रखी नाही हला गोटे रे आमे संतुष्ट होछु आमे आमर चर्च रो रूल रेगुलेशन नाही का दुईटा रखबाटा किछि न रखो चलबो आ दुईटा रखबाटा चर्च रो बाहर को जाओ भाई। करंतिय क्रिश्चियन लोक माने करंतिय पढिছো कि नाही से कोन करिछि त साबत माग रखि देछि से आ चर्च टेम्पर मत प्रभु देबो कि नाही दादागिरी माने देखो खांगार माने खांगार एटा पुलिस चर्च गुडी कर एंती खांगार जागा भर्ती हम जाय तो जगेंद्र भाई मोर आमे से काम करबा पई से भाई कहउचंती जानिছো कि भाई चर्च रे चून मारवा डाबू खाई दउचंती खांगार माने मारी तिबे 1000 टका रो चून 1500 टका देखाई किना खाई दउचंती पर चर्च रो पैसा मिसा चू चरवा केंती एमान खांगार न बोले कि बोल कहबो परिहास काहे ताहांकर आगमन रो प्रतिज्ञा काहे कारण पितृ पुरुष मानकर महानिद्रा प्राप्त हेबा समय ठारू ए पर्यंत समस्त विषय सृष्टिर आरंभ रे जे परि थिला सही परि रही अछि। सत्य की को तो आगरे जेंती थिला अबे सेंतिया का अछि की 2019 से कोरोना थिला की
एबे कोरोना अछि कि नहीं केते वर्ष तले स्मार्टफोन थिला कि नहीं सेटा से माने कहबे मु मस्तीपुर जाइतिली राजीदान प्रचार करछंती जने पास्टर आसी कहला पिला बेडू सुनुची विश्व आइबे आइबे बोली कि ना बोल किटा आइबे नहीं बोलला बोली किंती लोक माने पास्टर माने भी सेंती कहउछन से राजीदान गुरिस आइबे आइबे बोली सुनुची आइबे नहीं आइबाटा आइबे तुम्हें जीवो कि नहीं देखो सेटा ताबसे पढ़ो से माने जानी जानी भूली जानती जे सेटा होती कथा जानी जानी भूली जानती जे पूरा काल रे आकाश मंडल और ईश्वर वाक्य द्वारा जलरू निर्गत और जल रे अवस्थित पृथ्वी थिला आ तो द्वारा सही कालर जगत जल रे प्लावित होई विनष्ट हैला केते बेले विनष्ट होला एटा नहक समय गर्त विनष्ट होई कि नै नहक समय रे हां हां सेते बेले केंती विनष्ट हैला जल रे विनष्ट हैला एबे केंती हेबो से लेखा पुणी एही वर्तमान आकाश मंडल और पृथ्वी सही वाक्य द्वारा अधार्मिक लोक मानकर विचार और विनाशर दिन पर्यंत संचित होई अग्नि निमंते रखित होई अछि कार पाई अग्नि निया पाई जति पाई कहले कालो मंडटे ए पृथ्वी कार पाई रखा जाई छी अग्नि पृथ्वी रहिबार अछि ना उड़बार अछि रहिले किस हो लेग पीस नहीं चिकन पकोड़ा बुझंदो एई पृथ्वी अग्नि निमंते रखित जहा अछि धरी किना सब बेले प्रस्तुत होई किना थिबा अछि एठी जदी लागि किना रहि जिबा ताले कोन हि जिवो ए पृथ्वी सहित आमे कुरकुरा हे पड़ी जाए एतिकी मन रखंतु प्रभु जेतिकी दिन पृथ्वी रे रहिचंती आमे हमर पाद कुड लागिची पृथ्वी मन कुडी अछि स्वर्ग रे हमको स्वर्गीय मन दिया जायछि बुझी पाछन ना जो समय रे आपण माने काम जाउचंती टाउन को नै कि काम सरु सरु कुडी आछंती एटा होचे हमर काम खाई खदी पेट पाए धंदा करबा पाए दुनिया रे टिके बुलबा ताउ टुच किना प्रभु को पाकू पूर्ण थरे पळाय आइबार अछि नले कोन हि हेबो हमर भाषा रे लेग पीस हे जाय अग्नि निमंते ओ केजोर खोइबे नाही आज्ञा नहंकर परि हेले चलबो की भाई मी पहरा सिखी पहरा सिखो मी जोड़ा टिके पहरी देबी बोलो एटा का कोन भाई एटा अग्नि निमंते रखित हेछि सेति भाई हमें कहूछु कालो मंद दिन को दिन गरम बढ़ुची ना कमुची बढ़ुची बढ़बो भयंकर बड़ी 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 छिबो बढ़ले कोन हेबो बेसी गरम होची बोल कहले जो बरफ अछि पृथ्वी रे बरफ कोन हेबो तरल वाटा स्टार्ट एटा के जानलेनी ए बड़ बड़ महाजन माने जानि देलेनी पृथ्वी रे गरम बढ़ुची और कौन होची बरफ ग्लेशियर तरल बाट स्टार्ट तरल ये कौन हिजबो पृथ्वी नष्ट हो जिवो सेति पई पृथ्वी रो लोक मान को मारबार अछि कोरोना कोन में आसी कोरोना धनी लोक मरछन ना गरीब लोक मरछंती धनी लोक मरु नांती बेसी गरीब लोक माने आक मरुछंती काहे कि ताको टार्गेट अछि एबे पृथ्वी रे 700 कोटी लोक अछंती मारी मारी कोन करबार अछि 500 कोटी करबार अछि केते कोटी मरबार अछि 200 कोटी लोक को मारबार अछि एटा तांगर प्लान ए सब जाक एटा बहुत आगु प्लान करा जायछि नरेंद्र मोदी ए प्लान जाक को धीरे धीरे गोटे गोटे करिना आणु छंती भारत देश जागृत आमे बाइबल रे जहा लिखा होछि पृथ्वी रे ताहा घटुछि एठी न लिखा बडा नाही न्यूज़पेपर पढबो और बाइबल पढबो लिखा बडा सब जाक हेले हां करूछंती टीवी आइबो बाइबल लिखा आइछि मोबाइल आइबो बाइबल लिखा आइछि सब जगह लिखा आइछि सब लिखा बडा
जिनस मान रेट बढ़ो बाइबल लिखा है तुम जब भल बाइबल पढ़ब जानब जे एते रेट बढ़ी एमती रेट बढ़ो आम दिन को जी कमेबू से कमेबार गोटे केजी चाउल किनी पारबू एवं जो टंका टिका चाउल जो दौरान नहीं कौन में दौरान जान तो टंकाटी चाउल देऊ देऊ समस्ते कौन करबे चाष करी फायदा कौन सब कौन करबे जमी को बिकी देबे हाँ चाष कर बिकी देबे जमी को से आंबानी लोक बड़ बड़ लोक मैंने किणी देबे ताकर जमी ही जीवो ता पछे कहबे एबे टंका टिकिया चाउल बंद गोटे चाउल गोटे केजी चाउल एतकी खेनबो कि नहीं कुटी जीवो बुझ यही सब जाक माइंड रखिकिना सब जाक करा जाउछि एबे टंका किया चाउल आइबारु लोक माने अलसुआ है ना बेसी काम कले अलसुआ टंका किया चाउल आइला हम किछ डाली चाउल अछि खाई दउ काम जीवने लोक अलसुआ है घरे मद पी माइजी को मारी विभिन्न प्रकार भुटकुटी काम जा करी सेमाने रहउछि एटा हमर मंगल नाही एटा अमंगल एटा काल मंद अटे बहुत जागृत रे आमे रहिबार अछि टाइम केतरा हला देखबा और रही अधे देशर दवा कि नहीं 12 मिनिट ओ एते लंबा ले बोकियो ओके जदी भाई देखो रखित होई अछि 8 पदर पढ़ो किंतु हे प्रिय माने केते बढ़िया कथा नहीं कि बाइबल रो भाषा एटा केते सुंदर लागे आजि मु जने फेसबुक रे छाड़ी दिला मु से छाड़ी दिला बाइबल कहे क्रिश्चियन करो कुरान कहे मुसलमान करो गीता कहे तुम्हें मनीष हो लिखा है मु पचारली आ पशु अछु कि मनीष हेबु पचारली से तो रागी गला हो ते कहला तुई चाउल नहीं क्रिश्चियन हिचु बेबा तू तबला मते ओय एंती मनीष तुम्हें हिचो नहीं कि बिल्कुल नहीं मतलब बाइबल रो भाषा देखो हेरे एलो किलो केजी कहूची कि हे प्रिय माने आमर परी लोक को एती भाषा सुनले हम हजम हेबो कि आमे तो लोकर मानकर गाली सुनी तांकर विभिन्न प्रकार कथा सुनिछु मात्र स्वर्गर परमेश्वरकर भाषा देखो हे प्रिय माने प्रभुଙ୍କ निकटरे गोटे दिन जे 100 वर्ष तुल्य और 100 वर्ष जे गोटे दिन तुल्य एही विशेष विषय तुम्हें माने भूली जाओ नहीं नहीं कि प्रभु जीशु ख्रीस्त आसी कि ना केते वर्ष होईची 2022 मतलब बाइबल अनुसार केते दिन होईची प्रभुଙ୍କ दृष्टि रे सहस्र वर्ष 1000 वर्ष गोटे दिन 2 दिन होईची प्रभु आसी कि ना हमें आइबे नाइनी करबे नाइनी बे छानी आइबे प्रभुଙ୍କର कैलेंडर डलगाटा सेटा आइबाटा आइबे सेत पई एई जो 9 पद इंपोर्टेंट पद सुनो विलंब बोली जेपरी केतेक भावंती प्रभु आपना प्रतिज्ञा विषय से परी विलंब करती नहीं किंतु जेपरी केही विनष्ट न हुअंती बरम समस्ते मन परिवर्तन करती एहा इच्छा करी से तुम मानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु केते प्रेमिक से कोन करचंती से केही जणे मध्य का सहित ए पृथ्वी सहित नियारे पुड़ी न जानतु नष्ट न होई जानतु सेति भाई से कोन करचंती मु जगिछि 2021 शेष दिन मान करे रामचंद्र खरा आइबे प्रेज द लॉर्ड 2000 शेष रे सुनील खोसला आसीबे प्रेज द लॉर्ड जगी चंती काहे कि से विनष्ट होंतु एटा तांकर इच्छा नै हालेलुया भयंकर परमेश्वर केंती कर विनष्ट न होबार चुल कोन करबार अछि केतना देबा पड़बो मन परिवर्तन करबा पड़बो नहीं विनष्ट जदि हमें सही पृथ्वी सहित नष्ट न होई जाऊ पुड़ी न जाऊ विनष्ट न हो सेति पई गोटे काम हम कहिसंती मन कोन कर दियो परिवर्तन राम भाई कहले मु मन परिवर्तन करछि एबे बपतिस्मा रेडी अछि हालेलुया नहीं कि आमिसा कहूछु आमे बुडेवा भाई प्रस्तुत अछु प्रिय माने केते बढ़िया कर मन परिवर्तन कर दियो
ପାଣିରେ ବୁଡି ଦିଅ ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ପରେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଅଗ୍ନି ତମକୁ ବୁଡେଇ ପାରିବ। Praise the Lord। କି ଭୟଙ୍କର ଆମ ପରମେଶ୍ୱର। କାଳ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପୁଡେଇବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ବାହାର କରିଦିଅ। ଆସ ପିଲାମାନେ, ପଳେଇ ଆସ। ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମୋର କ୍ରୋଧ ହେଲାଣି, ମୋର ନିଆଁ ରେଡି, ମୋର ଦୂତ ରେଡି, ସବୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ ଜଗିଛି କେତେ ଜଣ ମୋର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ପୃଥିବୀରୁ ବାହାର କରିବେ। ଆମକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାରେ ଆଉ ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଟି ଆମେ ହେବା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କେତେଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଯୋଉମାନେ ନୂଆରେ ଆସୁଛନ୍ତି। 13 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 16 ପଦରୁ ପଢିବେ। ଆଉ ସେ ସାନ ଓ ବଡ଼, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ପରାଧୀନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କିଏ ବା କପାଳରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ। କୋଉଠି? ଡାହାଣ ହାତ ମନେ ରଖ, ରାଇଟ୍ ହେଡ୍ ଆହୁରି କୋଉଠି? କପାଳ। ପୁଣି ସେହି କପାଳରେ କଣ କରିବ? ସେ ଚିପ୍ ଲଗେଇବ ହେଲା, କି ହାତରେ ସେ କଣ କରିବ? ଚିପ୍ ଲଗେଇବ। ଏ ପିଠି ଲଗେଇଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ପିଠି ଲଗେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମନେକର କୁଆଡେ ତୁମେ ଯାଉଛ, ତୁମର ସାମ୍ନାରେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ସେ ତା ବାର କୋଡ୍ ଏସବୁ ଆଇଲେ ସେ ଚେକ୍ କରି ଛାଡିବ। ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଏବେ କପାଳରେ, ଏବେ ମନେକର ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ କୋଉଟା ବେଶୀ ଗରମ ହଉଛି? କପାଳ। ସେ ଜାଣିଛି ଏ କପାଳ ଯୋଉ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ଗରମ ଏଟା ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ, କପାଳ। ଏଠି ଲଗେଇଲେ କଣ ହେବ? ସବୁବେଳେ ଚାର୍ଜ ରହିବ। କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା? 2000 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେ ସମୟରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ କପାଳରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଡରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି କି ପିଠି ଆଡେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଡାହାଣ ହାତ ନହେଲେ କପାଳରେ। ଏଇଟା ଆସୁଛି ସବୁ ଯାକ। ଏବେ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲଗେଇବେ। କାହିଁକି ଲଗେଇବେ? ନ ଲଗେଇଲେ କଣ ହେବ? ପୁଣି ସେଇ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁର ନାମ କିମ୍ବା ତାହା ନାମର ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣ କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରେ। କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରେ। ବୋଲେ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମାନେ କଣ? କିଣା ବିକା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡାବୁ ଥିବ, ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ତ ଆଜିକାଲି ନେଇକି ବରା ଖାଇଲେ 10 ଟଙ୍କାର ଟୁଙ୍ଗିଆ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ପେମେଣ୍ଟ। ସବୁ ଯାକ କାଗଜ ନୋଟ ଯାକ ସବୁ ଏବେ ବନ୍ଦ। ଏବେ କଣ ହେଲା? ଖାଲି ଏଇ ନୋଟ ଆକା ଚାଲବ। କାଗଜ ନୋଟ ସରକାର କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଜାଲିଆତି ବେଶୀ ହଉଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନୋଟ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନୋଟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ନୋଟ ଛପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଏମିତି ହେଇଗଲେ ଆଉ ନୋଟ ଆଉ ଛପାଇବାକୁ ପଡିବ। ସରକାର ବହୁତ ଖୁସି, ମାତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖବାଟା ସେ କରୁଛି, ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଜଣା। ଏଇ ସବୁ ଧନ୍ଦା ଏବେ ତମକୁ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ମନେକର ବଡ ଭାଇଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ବାବୁସାନ, ସେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ଟର କାନ୍ଦୁଥିବ। ସେ ବାବା ଯେମିତି ଖାଇବାଟା ଦରକାର ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, ଚିପ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ନରକେ ପଳେଇ ଯାଇ ହେବ। ବାପଡ଼ା ପିଲାର କାନ୍ଦକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୁଇଁ ହେଲେ ଯିବି ବୋଲି ଲଗେଇ ହେଇଗଲା ବୋଲେ କେମିତି ହେବ? ବେଶୀ ହେବ। ରାଇଟ୍ କଥା କି ନାଇଁ? ହଁ, ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବ, ବାପାର ମାର ମନ କେମିତି ଯାଉଥିବ, ହଇ ମ ମୁଇଁ ହେଲେ ନରକେ ଯିବି ମ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଅ ବୋଲିକିନା। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଟୁକିକୁ ଏବେଠୁ ଆକା ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିବାର ଅଛି। ପିଲାଟୁକି ଏଇ ସମୟ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଚିପ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଅଛି, ଭୋକ ସମ୍ଭାଳବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି ଏବେଠୁ ଆକା। ନେଇକି ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇ ହେବ। ଏଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଜାଗ୍ରତ। ସେ
କିଣା ବିକା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ। ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ତୁମେ କିଣା ବିକା ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଚିପ୍ ଯିଏ ଲଗେଇବ ତାକୁ କଣ ହେବ ଦିଟା କଥା କହିବି, ତା ପଛେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରୁ। କାହାର ସଂଖ୍ୟା ଏଟା? ପଶୁର ଏଟା ମଣିଷର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ହେଲା ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା। ଏଟା ଏ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ ଲାଗିବ? ଯେତିକି ପଶୁ ଅଛି ସବୁ ଡସାଇବେ। ଆମେ ଦିନେ ପଶୁ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆହୁରି ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛି ଯେ ମଣିଷ ହୁଅ, ମଣିଷ ଆକା ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ପଶୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବେ, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର ହାତ କଣ୍ଢେଇ ହେଇଯିବେ, ସବୁ କଣ୍ଢେଇ। ତୁମେ ମନେକର ରାତିରେ ତୁମେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ କୁ ଗଲ, କିଏ ଦେଖୁଥିବ? ସେଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ଯାକ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ତୁମେ ଆକୁ ମାରି ଦେଇକିନା ମୁଁ ଯେକୁ ଲୁଚି ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ଟିନ୍ 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 କୋଉଠି ଅଛି ଅମ୍ବଜା ଧର ତାକୁ ବୋଲିକିନା ସେ ତୁ ଖୋଜିକିନା ଧରି ପଳା। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନପାରେ ଚିପ୍ ଲଗେଇଲେ। ଚିପ୍ ଲଗେଇଲେ କଣ ହେବ? 14 ଅଧ୍ୟାୟ କଥା ସ୍ପିଡ୍ ପଢିବା, ପଢ 9 ପଦରୁ। ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ଦୂତ ଆସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯଦି କେହି ସେହି ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ପୁଣି ଆପଣା କପାଳରେ କି ହାତରେ ତାହାର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋପ ରୂପ ଯେଉଁ ମଦିରା ଅମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ପାନ କରିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୂତଗଣଙ୍କ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 2 ଦିନ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳିବା ନା ଆମେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଲବଲ ହେବା? ଫାଷ୍ଟିଂ କରବାଟା ଏବେଠୁ ଶିଖିଦିଅ। ହଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିଫିନ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗିରକା ମାରୁଛି। ବୁଝ, ଭୋକ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି ଏସो ତାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ବିକିଦେଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଷ୍ଟି ଡାଲି ପାଇଁ ବିକିଦେଲା ସେ। ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଉପବାସ 5 ଦିନ ମିଶା ନେବି, 10 ଦିନ ମିଶା ନେବି, ପାଣି ପିଇକିନା ଦେବି, ନ ପିଇକିନା ନେବି, ନେବାର ଶିଖବାର ଅଛି। ଉପବାସରେ ରହିବାର ଶିଖବାର, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଉପବାସ ନେଲା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆସ ପ୍ରକାଶ ସାହେବ ବାବା ମୁଇଁ ମିଶା ନେବି, ନେ ବାବୁ ନେ, ସବୁ ନେ, ହିଡତେ ନେ। ଆମର କହିବାର ଅଛି ଆଜି ଆମର ଘରେ ଚୁଲି ଲାଗବ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ। ଏତେ ବଢିଆ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଆମର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କଣ ହେବ ଖାଲି ତା ପଢନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ। କେତେ ଯୁଗ? ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର 666 କୁ ନେବେ, ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ନେବେ, ତାଙ୍କର ଧୂଆଁ କୋଉଠି ଧୂଆଁ ଉଠିବ? ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଆଙ୍କର ଜୀବନର ନିଆଁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଧୂଆଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରି ଉଠୁଥିବ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ରକ୍ଷା ହେବା, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍କକୁ ଯିବାଟା ପିକନିକ ଯିବାଟା ନାହିଁ, ଖରା ଛୁଟି ପାଇଁ ଯିବାଟା ନାହିଁ, ଯାଇକିନା ପଳେଇ ଆସିବି, ମୁଁ ଏକଲା ଯିବି କି ବେଶୀ ଲୋକ ଯିବେ, ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଣ? କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନର୍କ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଦେଖିଛି, ନର୍କକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ନର୍କକୁ ମୁଁ ଡିଜାଇନ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କେହି ମଧ୍ୟ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକିନା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିଦେବି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବି, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ସହଭାଗିତା ଥିବା, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବା, ଉପବାସରେ ଥିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିବା, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ଆସୁଛି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କର ଧୂମ ଉଠୁଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାର ନାମର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କର,
8 घंटा काम करदे केते शोबी केते खाइबी केते गोड़ लंबेबी बोला आम चिंता पाऊँगी किमती जुगे जुगे विश्राम विश्राम आम टे कौन पु आरे बापा टी गोड़ चिपी दे आस टे मुंड टे चिपी दियो आमको एमती कष्ट किए अच्छा प्रकार गोटे भयंकर स्थान एटा कहानी नहीं एटा सत्य कथा से स्वर्गर परमेश्वर मनुष्य रूप धारण कर आसी क्रूस उपर अपना जीवन दे आम रक्षा कर उद्धार कर जमती कि वर्तमान जगत में अग्नि रक्षित पृथ्वी रही आम नष्ट न हो जाऊ बोली जीवन को आम रक्षा कर आ गोटे कथा आपण देखिए 16 अध्याय 1 पद आपण पढ़े तत्परे मु मंदिर मध्यरु गोटे उच्च स्वर शुणिली ताहा सप्तदूत को कहिला जाओ ईश्वरंकर क्रोधर सप्त पात्र पृथ्वी उपरे ढाळ सेतिरे प्रथम दूत जाई पृथ्वी उपरे आपण पात्र ढाळिले तहु जो माने पशुर चिन्ह ग्रहण करिथिले ओ ताहार प्रतिमा को प्रणाम करिथिले से मानको शरीर रे अति कष्टदायक विस्फोटक हैला देखो तो गोटे बथ हेले केते कष्ट शरीर सारा कौन एमती को जगह नहीं जोठी की आमे हाथ दे पारबा एमती जंत्रणा सेति पाई आजिर कष्ट किछि नहीं आजिर जंत्रणा किछि नहीं मोर प्रिय माने गोटे काम करबा मन परिवर्तन करबा आमे कहबा ए पृथ्वी मोर रहिबार योग्य नहीं ए काल मंद अटे प्रभु मो सुजोग दैछथि मो प्रभु पाखु जीवी मो प्रार्थना करी उपवास करबी मो पवित्र जीवन काटिबी प्रिय माने आसंत निज जीवन को आमे प्रभु रखिबा आमे आमान को परमेश्वर